अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो ये आपको नज़र आ रहा है आपको कौन सी बुक है ये, आपकी कौन सी बुक है ये, इस्लामियात की। तो जल्दी से प्यारे बच्चों अपनी इस्लामियात की बुक लें और आज का अपना लेसन शुरू करते हैं। तो बताएं बच्चों, ये क्या नज़र आ रहा है आपको बुक पे। ये घड़ी नज़र आ रही है, ठीक है। तो घड़ी हमें क्या बताती है, ये हमें वक्त बताती है। इसलिए ताकि हमें वक्त की अहमियत का अंदाज़ा हो और हम अपना हर काम वक्त पर करें। तो आ जाएं, हम इस चैप्टर को देखते हैं। तो बच्चों आपने ये चैप्टर सबक नंबर 2 है जो ये क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था, जो हरीम और हिजर हैं और हुज़ैफ़ा, ये 3 करैक्टर हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, किस पर, वक़्त पर बात कर रहे हैं। तो ये इस चैप्टर का नाम है दीवार पर घड़ी। तो इसके ज़रिए हमें क्या समझना चाहिए कि क्या ये वक़्त हमें क्या बताता है, हमें बताता है कि हमें हर काम वक़्त पर करना चाहिए और ये वक्त जो है ये क्यों ज़रूरी है, ताकि हम अपना हर काम वक़्त पर करें और इसकी अहमियत को समझें। तो वक़्त इतना अहम है कि इस चैप्टर में अल्लाह ताला ने वक़्त की कसम खाई है। क्यों खाई है, ताकि हम इसकी अहमियत को समझ सकें और अपना हर काम वक़्त पर कर सकें। तो इसके अलावा अल्लाह ताला ने इस चैप्टर में और कौन कौन सी चीज़ों की कसम खाई है। अल्लाह ताला ने इस सबक में फरिश्तों की, हवा की, मक्का मुकरमा की, क़यामत के दिन की कसम खाई है। वो किस लिए खाई है, हम जब भी किसी चीज़ की कसम खाते हैं तो क्यों खाते हैं उस चीज़ की कसम, क्योंकि वो चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं। तो इसलिए हम उस चीज़ की कसम खाते हैं ताकि हमारी बात पर यकीन हो जाए किसी को। तो अल्लाह ताला इसके ज़रिए यानी कि चीज़ों की, अपने जो महबूब चीज़ें हैं उनकी कसम क्यों खाता है, ताकि हम इंसान उस चीज़ की अहमियत को समझें। इसके अलावा अल्लाह ताला ने चाँद की, सूरज की कसम भी खाई है। क्यों, क्योंकि ये भी हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम है। ये हमें, सूरज क्या है, हमें गर्मी देता है, रोशनी देता है, और चाँद जो है ये क्या करता है, ये भी हमें वक्त बताता है, सूरज भी हमें वक्त बताता है और इससे हमें मुख्तलिफ़ फ़वाइद हासिल होते हैं। तो ये घड़ियाँ क्या करती हैं, ये भी हमें वक्त बताती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये सब हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम हैं, इसीलिए अल्लाह ताला ने इनकी कसम खाई है ताकि हम इनकी अहमियत को समझें और अपना वक़्त ज़ाया किए बगैर अपना हर काम वक़्त पर करें। नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट पेज पे आएँ आप। मफ़ीद मालूमात के इस चैप्टर के ज़रिए हमने क्या सीखा है, क्या मफ़ीद मालूमात हैं जो हमने सीखी हैं। तो इस सबक में हमने सीखा है कि कुरान पाक के 30वें सिपारे में ऐसी सूरतें सबसे ज़्यादा हैं जिनमें अल्लाह ने किसी चीज़ की कसम खाई है। और नंबर 2 और क्या सीखा है हमने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी में नाजिल होने वाली ज़्यादातर सूरतों में अल्लाह ने कसम खाई है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया कि कुरान पाक का जो 30वां पारा है उसमें ज़्यादातर सूरतों में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ चीज़ों की कसम खाई है। और इसके अलावा मक्की दौर में जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे तब जो सूरतें नाज़िल हुई थी ज़्यादातर उन सूरतों में अल्लाह ताला ने कसम खाई है। और नंबर 3 पे हमें और क्या मालूमात मिली हैं सबक से, कि सूरतुल शम्स में अल्लाह ताला ने अपनी बनाई हुई मुख्तलिफ़ 11 चीज़ों की कसम खाई है, ठीक है। तो बच्चों आपने ये अच्छे से ये सारी चीज़ें रिवाइज़ करनी है, उनको याद करना है। जब आप क्लास में आएंगे मैं आपको पूछूंगी कि हमने कुरान पाक के कौन से पारे में अल्लाह ताला ने कसम खाई है ज़्यादा चीज़ों की, और कौन सी सूरतों में, मक्की सूरतों में या मदनी सूरतों में,
اور اس کے علاوہ سورج شمس کی کتنی چیزیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہوئی ہے۔ تو سورج شمس جو ہے یہ ایک صورت ہے جس میں سب سے زیادہ چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ آگے آ جاتا ہے آپ کیا کہیں گے۔ تو یہ چیپٹر جو ہے ہم نے پڑھا ہے، تو اس کے لاسٹ پہ کچھ سوالات دیے ہوئے ہیں کہ آپ کیا کہیں گے، یعنی کہ آپ نے کیا سیکھا اس چیپٹر سے۔ تو یہ سوالات ہیں، تو آئیں بچے بورڈ کی طرف چلتے ہیں اور وہاں سوال جواب لکھتے ہیں۔ تو آ جائیں بچوں، یہ آپ کا بورڈ ہے، ادھر آپ کے لیے یہ جو 4 سوالات ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں، تو یہ آپ نے اپنی کاپی پر لکھنے ہیں۔ تو پیارے بچوں جلدی سے آپ اپنی کاپیز لیں اور ان پر سوال لکھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو ہمارا عنوان کیا تھا؟ دیوار پر گھڑی، اس کے سوالوں کے جواب ہیں۔ تو سوال نمبر 1 ہے، اللہ نے مکہ کی قسم کیوں کھائی ہے؟ یہ آپ نے بتانا ہے۔ تو اس کا جواب ہے مکہ مکرمہ ایک مقدس ہوتا ہے پاک اور بابرکت، یعنی کہ اس میں بہت زیادہ برکتیں نازل کی ہیں اللہ تعالیٰ نے، اور بابرکت شہر ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اس لیے اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے۔ تو جو چیزیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ اہم ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اسی کی قسم کھائی ہے۔ تو اس سے آپ کو کیا سمجھ آئی ہے کہ مکہ مکرمہ جو ہے وہ ایک مقدس شہر ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، کیا قیامت کا دن اتنا اہم ہے کہ اللہ نے اس دن کی قسم کھائی ہے؟ تو اس کا جواب آپ دیکھیں۔ اس دن قیامت کے دن کیا ہوگا؟ آپ کو پتہ ہے، اس دن لوگوں کو ان کے اعمال یعنی کہ وہ جو کام کرتے ہیں کے مطابق جزا اور سزا دی جائے گی۔ جزا ہوتا ہے اگر آپ نیک کام کریں گے تو آپ کو اس کی جو ہے آپ کو اس کا انعام اچھی صورت میں ملے گا، اور اگر آپ برے کام کریں گے تو اس کے بدلے میں آپ کو سزا دی جائے گی۔ تو قیامت کا دن اسی لیے اہم ہے، اس دن کی سچائی کا یقین دلانے کے لیے اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے۔ تو بچوں یہ قیامت جو ہے وہ برحق ہے، وہ ضرور آئے گی، تو اللہ تعالیٰ نے اسی کا یقین دلانے کے لیے قسم کھائی ہے تاکہ ہم نیک عمل کریں اور برے کاموں سے باز رہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، اس سبق میں ذکر کی جانے والی چیزوں کے علاوہ وہ کون سی چیز ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے؟ تو اس سبق میں اللہ تعالیٰ نے سورج، چاند، ستاروں، وقت، قرآن، اور اس سبق میں تو اللہ تعالیٰ نے سورج، چاند اور ستاروں کی قسم کھائی ہے، لیکن اس کے علاوہ وقت، قرآن پاک اور مختلف پھلوں کی قسم بھی کھائی ہے۔ مختلف صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے مختلف پھلوں کی قسم بھی کھائی ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، انسان عام طور پر کن چیزوں کی قسم کھاتا ہے؟ اب وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ کس چیز کی قسم کھاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو جو چیزیں محبوب ہیں یا زیادہ پسند ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قسم کھاتا ہے۔ تو انسان کن کی قسم کھاتا ہے؟ تو انسان عام طور پر اللہ، قرآن پاک، ماں باپ یا کسی اہم اور قیمتی چیز کی قسم کھاتا ہے۔ تو انسان کیوں ان چیزوں کی قسم کھاتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کا خدا ہے، مالک ہے، تو اس لیے اس کی قسم کھاتا ہے۔ قرآن پاک کیونکہ قرآن پاک ایک ہماری مقدس کتاب ہے اور ہم اس پر عمل کرتے ہیں، اس لیے ہم انسان اس کی قسم کھاتے ہیں۔ اور ماں باپ بھی ہمیں بہت زیادہ عزیز ہوتے ہیں۔ تو پیارے بچوں آپ نے اپنی کاپیز لینی ہے اور یہ 4 سوالات جو ہے آپ نے کاپی پر لکھنے ہیں۔ تو لکھنے کے بعد اس کو آپ نے اچھے سے یاد بھی کرنا ہے۔ اوکے کلاس، اللہ حافظ۔